Sikia nikuambie, tendo lolote liwe nzuri au liwe mbaya, chanzo chake linatokeaka katika mawazo ya moyo. Hakuna kitu mwanadamu anaweza ukifanya ambacho hakikutokea kwenye mawazo ya moyo. Ndio maana mpendwa, kama mtu ataiba anakuaka bilitoka kwenye mawazo ya moyo. Kama mtu atasharatika binatoka kwenye mawazo ya moyo. Kama mtu ataenda kuchawika au kuloga wengine binatoka kwenye mawazo ya moyo. Kama mtu atasengenya mwingine binatoka kwenye mawazo ya moyo. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kuchunga katika maisha yako, chunga moyo wako usitawaliwe na mawazo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, anayekuletea neno la Mungu katika mchana wa leo ni Evangeliste Espoire Rusare Kangimo, ikiwa anatokea hapa DRC Congo kwenye kanisa letu la UTM Sepake Kashekebwe. Pale ndipo tumetokea kwa mchungaji wetu Delege Reverend Pasteur Bwenge Ruhembuza Samueli, ndiye baba yetu wa kiroho ambaye anatulea pale. Lakini pia nilitaka tuseme neno la Mungu kidogo katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 5 na mstari wake wa 8. Alafu pia tutaongezea ile Mezali ile sura yake ya 17 na mstari wake wa 22. Mathayo anasema hivi: heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amen. Narudia usomi: heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amen. Mezali anasema hivi ile sura ya 17 na 22 inasema hivi: moyo uliochangamuka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka uikausha mifupa. Amen. Katika hii muda nakuja neno la Mungu ni kuzungumzia kidogo kwa ajili ya moyo. Unajua moyo ni kiungo ambacho kinamsaidia mwanadamu kutembeza damu katika mwili mzima, sababu moyo ndio motere ya mwili. Kwa sababu moyo kama umeshimama, uamini ya kwamba maisha ya mwanadamu huwa yanafika mwisho. Sasa Biblia iko inasema ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ilikuwa ni mafundisho ya Yesu Kristo ambayo alikuweko na nafundisha watu mbalimbali, iko na waonesha juu ya moyo. Unajua nikuambie kitu kimoja mpendwa, moyo wa mwanadamu ni kiungo ambacho unatakiwa kukichunga sana katika vitu vyote ambavyo unaweza kuchunga katika viungo vyako. Kwa sababu moyo ndiyo inatengenezaka pia sante yetu ili iwe sawa. Ndio maana ujikaze katika dunia hii, mtu awe yeyote asikuime kuwa na furaha ya moyo, asikuime kuwa na uchangamshi wa moyo. Kwa sababu moyo ndiyo chanzo cha afya yetu, moyo ndiyo chanzo pia cha mafanikio yetu, moyo ndiyo chanzo cha kuwa na amani na furaha katika maisha yetu. Sasa Yesu alipokuwa anazungumzia moyo, aligundua ya kwamba kuna kuwaka vitu ambavyo vinakuwaka vinaharibisha moyo wa mwanadamu. Na hivi vitu vikimuingia mwanadamu vinakuwaka vinamfanya kabisa aharibike, na naenda kupoteza ile furaha ya moyo, anapoteza pia na utakatifu ndani yake. Na kitu cha kwanza kinachoharibu moyo wa mwanadamu inakuwaka ni mawazo mabaya ndani ya mtu. Kwa sababu hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza ukifanya ambacho hakikutokea kwenye mawazo mabaya. Ukisoma ile kitabu cha Marko ile sura ya 7 na mstari wake wa 21, ukisoma pale, siku moja Yesu, ukianza pale pale juu kidogo, Yesu alikuwa na watu iko na wafundisha, na alipokuwa akiwafundisha aliongea vitu mbalimbali. Alafu mtu mmoja akamwambia ya kwamba
Alafu Yesu yuko nafundisha ya kwamba chakula mtu anaweza kula haiwezi kumharibisha, lakini kenye kinatokaka ndani ya moyo wa mwanadamu ndio kinakuwa kinaharibisha moyo, ndio kinakuwa kinaharibisha mazingira, ndio kinakuwa kinaharibisha watu wengine. Alafu akasema ya kwamba kwa sababu katika mawazo ya moyo mule ndio mnakuwa kama mawazo mabaya, washerati, uzinzi, ulevi, fitina, wivu na kadhalika. Na hivi vyote waga vinatokea wapi? Kwenye moyo. Sikia nikuambie, tendo lolote liwe nzuri au liwe mbaya, chanzo chake linatokeaka katika mawazo ya moyo. Hakuna kitu mwanadamu anaweza ukifanya ambacho hakikutokea kwenye mawazo ya moyo. Ndio maana mpendwa, kama mtu ataiba anakuwaka bilitoka kwenye mawazo ya moyo. Kama mtu atasharatika binatoka kwenye mawazo ya moyo. Kama mtu ataenda kuchawika au kuloga wengine binatoka kwenye mawazo ya moyo. Kama mtu atasengenya mwingine binatoka kwenye mawazo ya moyo. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kuchunga katika maisha yako, chunga moyo wako usitawaliwe na mawazo mabaya. Kwa sababu mawazo mabaya ni silaha mojawapo shetani huwa anatumia ili kuchafua moyo wa mwanadamu. Haleluya, haleluya. Ndio maana mpendwa, linda sana moyo wako kuliko vyote ambavyo naweza kuvilinda. Kitu cha pili ambacho kinakuwa kinaharibisha moyo wa mtu inakuwa ni roho ya kutokusamehe na roho ya visasi. Amen. Unachua ni kuambia ya kwamba moyo wako usifanye kuwa kabati ya kuweka amo majina, ya kuweka amo sijui vikwazo, maneno, sijui watu mbalimbali ambao waliukosea. Hapana, ujikaze katika moyo wako, acha Yesu atawale ndani ya moyo wako. Ndio maana Yesu yuko naongea pale mkitabu cha Mathayo ile sura ya 6 na mstari wa 14. Anasema ya kwamba msiposamehe watu makosa yao, hata Baba yenu wa mbinguni pia hawezi kuwasamehe. Kwa hiyo mpendwa, makusudi uwe na amani ya moyo, jikazo tembea na roho ya kusamehe wengine. Tembea na moyo wa rehema. Tembea na roho ya kusamehe wale waliotukosea. Acha tabia ya kuweka maneno ndani yako. Huyu alikosea, unaweka. Huyu alikosea, unaweka. Bibi alikosea, unaweka. Rafiki alikosea, unaweka. Sijui mtu wa jamaa, sijui ndugu yao kanisani alikosea, unaweka. Mtumishi mwenzako alikosea, unaweka. Hapana, hii tabia na hii roho, sikia, itakuima usingizi. Ndio maana tuliona wengine walienda lala, tukafikiri ya kwamba walisinzia, kumbe bali wakia biko wanawaza ya maneno ya watu wengine. Tulipoona wengine walienda sinzia, bakabakia biko wanawaza majina ya watu wengine. Sikia, ninajua ya kwamba uko na karne ambayo lishakaandika amo watu wenye walikoseaka. Kwanza hii wakati neno la Mungu linakuonya, vunja, pasula ile karne, tembea na roho ya rehema. Mkristo anatembeaga na roho ya rehema, na hii roho ya rehema ni ya kumsamehe mtu kabla ya jitokeza mkuye kutengeneza naye. Oh, haleluya, haleluya. Ndio maana mpendwa, magharibi ya leo jikaze uwe na moyo wa toba, uwe na moyo wa kuhurumia. Samehe ndugu yako, samehe mtoto wako, samehe mke wako, samehe mume wako, samehe Mkristo mwenzako, samehe kiongozi mwenzako, samehe mwanakwaya mwenzako, samehe mtumishi mwenzako. Samehe. Biblia inasema msamaha hauna kipimo. Samehe kila mwenye alikosea ili ujipatie furaha ya moyo wako. Kwa sababu kama hautatembea na moyo wa kusamehe, utajiima furaha katika moyo wako. Acha Yesu atawale moyo wako ili kwamba uwe na furaha katika moyo wako. Sikia, Waswahili wanasema raha jipe mwenyewe. Haleluya, raha jipe mwenyewe. Usitumaini ya kwamba kuna kitu cha duniani kinaweza kukupa furaha. Hakiko ndugu yangu. Ukimpenda mtu sana, siku mtakorogana, mtapitana kadri bila kusemeshana. Ukipenda bibi yako sana, mtoto, pesa, kitu fulani, sikia, siku kile kitu kitakudesevare, kitakuima stress. Lakini nataka nikuambia ya kwamba acha Yesu atawale roho yako ili kwamba
uwe na amani, uwe na utakatifu katika moyo wako. Hilo ni neno la leo ambalo Mungu amependa tuilete kwako, ili kwamba lipate kusaidia, lipate kukuwezesha, likupe nguvu mahali popote ulipo katika mchana wa leo. Hivi vitu viwili vikusaidie. Mawazo yako yatawaliwe na Mungu, usitawaliwe na mawazo ya shetani, usitawaliwe na mawazo mabaya, usitawaliwe na mawazo ya giza. Mungu akubariki na akusaidie kwa jina la Yesu. Amen.